Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hey,
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin al-hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan, meringankan kedua belah kaki kita untuk kita langkahkan menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentunya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dari satu Jumat ke Jumat dapat menjadi kafarat, menjadi penebus, pelebur daripada dosa-dosa, kealpaan, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak, mari sama-sama selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kalian indallah, di sisi Allah. Atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum adalah orang yang paling memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik ketika ia sedang sendirian maupun ketika atau berada di keramaian. Mudah-mudahan kita semua tergolong minal muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pekan, satu minggu kita telah berada di bulan suci Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Syahrul Azimun, Syahrul Mubarakun. Bulan yang di setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, hingga satu bulannya adalah mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, afiat,
panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri. Tidak hanya mengatakan atau tidak hanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tentu kita aplikasikan dengan real, kita isi dengan berbagai macam amal soleh, amal yang meningkatkan kita, derajat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat adalah sesuatu yang menjadi bekal atau kekuatan fondasi seseorang dalam melakukan aktivitas segala hal, amaliyah apapun. Jika diawali dengan suatu niat, maka akan sampai kepada tujuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Suatu ketika ada cerita pendek, seseorang yang meninggalkan rumahnya untuk mencari suatu kehidupan. Ia keluar dari rumahnya tanpa membawa bekal apapun, hingga kemudian di dalam perjalanannya ia habiskan untuk bergumul dengan berbagai macam kesulitan, lelah, semuanya ia lakukan. Hingga pada akhirnya dengan niat yang kuat, dengan niat yang kokoh, menjadi prinsipnya untuk menjadi menang di dalam dirinya, akhirnya ia menjadi hamba, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ini bukan kisah sekadar cerita, tetapi kisah nyata. Betapa banyak orang dengan niatnya menjadi lulus cita-citanya, disampaikan segala hajatnya. Apa makna, apa maksud dari yang akan tersampaikan dalam khutbah singkat ini? Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang saat ini diberikan kesempatan sehat, panjang umur. Di bulan ini adalah bulan yang diwajibkan untuk kita berpuasa. Maka jangan sampai ketika kita tidak beruzur syar'i, jangan sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Karena berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi kita semuanya. Siapa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, suatu saat ia akan menggantinya. Setahun penuh ia ganti untuk berpuasa, atau siyamud dahr, sepanjang masanya ia niatkan untuk mengganti puasa di bulan suci Ramadan yang saat itu tanpa uzur dia tidak berpuasa. Maka puasa setahun, sepanjang tahun tersebut tidak mampu menyamai satu hari dia batal di bulan suci Ramadan. Semua tergantung niat kita. Bukan lantaran kita tidak mampu menahan lapar dan dahaga, tetapi semua atas dasar niat yang kuat. Anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun menahan lapar dan dahaga dari mulai subuh hingga kemudian waktu berbuka maghrib. Anak usia 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang ia juga sama melaksanakan kegiatan sekolah saat ini. Banyak mereka yang usia 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tetap berpuasa. Mereka anak kecil, tetapi semua itu karena niatnya, karena tekadnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat itu di usia 8, 9, 10 belum ada kewajiban untuk dirinya dalam berpuasa penuh, tetapi dengan tekadnya, semangatnya, niatnya, hingga ia menyelesaikan puasanya dari subuh hingga maghrib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung baru 1 minggu, maka niatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik lagi dari Ramadan yang telah
lalu atau tahun lalu. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita dalam keadaan sehat, afiat, atau bahkan mungkin kita telah meninggalkan dunia ini, tidak lagi kita jumpai. Atau Ramadan yang akan terus ada di setiap waktunya, setiap tahunnya. Ramadan akan ada terus sepanjang zaman. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan terus bertemu dengan bulan suci Ramadan? Ramadan saat ini jadikan Ramadan yang terbaik. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, dari sekecil-kecilnya dosa yang pernah kami lakukan hingga dosa terbesar yang pernah kami lakukan ya Allah, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami semua ya Allah, ibu bapa kami yang masih ada, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, istiqamah, husnul khatimah. Orang tua kami yang telah tiada ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ampuni pula dosa-dosa daripada guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni pula dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang kami pernah berbuat zalim kepada mereka, dan yang menzalimi kami, min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik lagi dari Ramadan yang tahun lalu ya Allah. Setiap waktu kami isi ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah kekuatan ya Allah untuk bisa mengisi detik waktu di bulan suci Ramadan dengan penuh kenikmatan ya Allah, dengan penuh kekhusyuan. Tilawah kami ya Allah, ana al-laili wa atrafan, sedekah kami ya Allah, berbuat baik kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang menghapuskan semua dosa-dosa kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قاموا الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا صفوفكم واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. رب أعوذ بك من شر يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع العصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تكتبون. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا
صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله